Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmud fi kulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman, al-maqsud fi kulli makan, wa kulla yawmin huwa fi shan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul rahimur rahman, Al-Karimul Halimul Hannan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, khairu man unzila alaihi al-Qur'an, sahibul liwa'il islami wal iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil izzi wal irfan min yawmina hadha ila akhir zaman. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Shadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul wafiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara ma'asyiral muslimin sumratal mukminin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Utsmaniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Setelah kita mendapatkan nikmat anugerah besar, yakni nikmat iman, nikmat Islam. Yang kedua, nikmat ini menjadi barometer di mana semua amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada iman dan ada Islam di dalam diri kita. Setelah itu Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, alhamdulillah, dan nikmat panjang umur tentunya dalam taat dan ibadah, dan nikmat yang istimewa, nikmat teragung, terbesar, dijadikannya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah ala hazihi ni'mah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rangkaian nikmat-nikmat tersebut, terutama nikmat menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, syaraful ummatil Muhammadiyah, keutamaan dan kemuliaan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini para nabi-nabi banyak yang iri, ingin menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Allah Musa alaihi salam sebagai nabi yang besar, nabi yang jejaknya banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nabi Musa berharap ingin menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapakah nikmat umat Nabi Muhammad ini menjadi umat yang paling besar, dan alhamdulillah tanpa kita minta, alhamdulillah kita telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam surah Toha ayat 32 33 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba allazina astafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Saudara ma'asyiral muslimin sumratal mukminin rahimakumullah, di dalam surat Toha ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah diberikan Al-Qur'an, yang Al-Quran itu terdapat pedoman, pegangan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensikapi Al-Quran ini? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di dalam mensikapi Al-Quran menjadi 3 golongan. 3 golongan umat Nabi Muhammad ketika mendapatkan amanah Al-Quran, mensikapi Al-Quran ini. Kabar gembira buat kita saudara, busyra lana ma'asyiral muslimin, kabar gembira
Ketiga golongan ini semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga golongan umat Nabi ini yang mensikapi Al-Quran dengan berbeda-beda, semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka umat Nabi Muhammad SAW ini semuanya masuk dalam surga dan mendapatkan segala kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara. Alhamdulillah, kita menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Golongan yang pertama, mereka mensikapi Al-Quran. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka umat Nabi Muhammad SAW, ketika diturunkan Al-Quran, maka mereka wala'iyyazubillah zalimun li nafsihi. Mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Ketika Al-Quran turun, mereka mensikapi Al-Quran zalimun li nafsihi. Perintah-perintah Allah sebahagian besar mereka tinggalkan. Larangan-larangan Allah sebahagian besar mereka kerjakan. Mereka zalimun li nafsihi. Sayyidina Abbas, ahli tafsir, mengatakan bahwa zalimun li nafsihi ini yughfaru lahu. Mereka yang banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, mereka yang banyak meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib, fayughfaru lahu. Mereka alhamdulillah masih mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bukan pada golongan ini, saudara, karena kita masuk surga karena mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita berusaha pada golongan yang kedua, yakni muqtasidun. Muqtasid ini golongan yang baik. Ketika Al-Quran turun, disikapi Al-Quran dengan baik. Muqtasid, semua perintah-perintah Allah dikerjakan, dan semua larangan-larangan Allah ditinggalkan. Tetapi memang banyak sunnah-sunnah yang tidak dikerjakan, dan kadang-kadang ada perbuatan makruh yang masih dikerjakan. Tetapi ini baik, dan mereka menurut Ibnu Abbas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yuhasabu hisaban yasira. Mereka dihisab dengan hisab yang mudah. Semoga kita masuk dalam golongan tersebut. Tetapi kita tingkatkan lagi pada golongan yang ketiga, sabiqum bil khairat biiznillah. Inilah yang mendapat jempol kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW sabiqum bil khairat. Ketika Al-Quran diturunkan kepadanya, maka semua perintah-perintah yang ada di Al-Quran dijalankan, dijunjung tinggi. Dan semua larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran ditinggalkan dengan sepenuh hati. Dan banyak perbuatan-perbuatan sunnah dikerjakan, dan perbuatan-perbuatan makruh semuanya ditinggalkan. Ini istimewa. Inilah umat Nabi Muhammad SAW, golongan yang ketiga yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Ibnu Abbas, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui hisab lagi. Saudara, ma'asyiral muslimin, zumratal mukminin rahimakumullah. Mari kita lihat diri kita. Kita lihat jasad kita. Kita lihat hati kita. Kita lihat jiwa kita. Di manakah kita berada dalam golongan yang tiga ini? Kalau kita berada dalam golongan zalimun li nafsihi wal iyyazu billah, kita mesti banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Allah ampuni. Tetapi kalau kita sombong, kita tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita keluar dari golongan ini.
dan sepasti kita akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Kita lihat lagi. Maka berusaha kita pada golongan yang kedua, dan kita berusaha lagi masuk pada golongan yang ketiga, sabiqu bil khairat biiznillah, yang nanti kita akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, menikmati semua kenikmatan surga. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil a'la zil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurab man tasalat aynun binazar wa uzulun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha min sama'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma naha anhu wa haddar wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi wa qala ta'ala mukhbiran wa amiran inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an jami' sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in wa 'anil tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wahsyurna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.